الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atas sifat rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya. Kita semua dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh dengan rahmat Allah ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, semoga tercurah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya dan yang setia mengikuti ajarannya, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khatib yang mulia dan sangat singkat ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat, khususnya untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari kita selalu belajar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan sabar dan menjauhi semua larangan Allah dengan sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Fadhailul Ibad bab 4 maqalah ke-31, Al-Imam Hatim Al-Asram beliau berkata, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara
yang tidak diketahui nilainya kecuali dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Asy-syababu la ya'rifu qadruhu illa syuyukh. Masa muda tidak diketahui nilainya kecuali bagi mereka yang sudah tua. Nikmat waktu muda tidak pernah dirasakan, tidak pernah tahu kecuali oleh orang yang sudah sepuh, kecuali orang yang sudah lanjut usia, karena mereka telah mengalami masa muda. Tetapi orang muda, para pemuda, masa muda, mereka belum mengetahui nilai nikmatnya masa muda. Seandainya mereka tahu, para pemuda, nikmatnya waktu muda, nikmatnya masa muda, pasti mereka tidak akan menyia-nyiakan masa muda kalian. Makanya orang dahulu berkata, orang-orang tua dulu kita berkata, hai om, belajar yang benar, ibadah yang rajin, kalau sudah tua, ya selalu. Orang tua kita selalu memberikan nasihat kepada kita, berkata begitu kepada kita. Kenapa? Karena mereka telah mengalami masa tua, masa muda. Sehingga mereka bisa berkata nikmatnya masa muda. Apabila kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita tidak akan menyesal di hari tua. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, al-afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan, kebahagiaan tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang yang pernah ketimpa musibah. Kalau kita ketimpa musibah, kita baru berkata, oh alangkah nikmatnya hidup bahagia, oh alangkah nikmatnya hidup diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkata begitu adalah tinggal penyesalan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, as-sihhatu la ya'rifu qadraha illa al-marḍ. Orang yang sehat, kesehatan itu tidak diketahui nilainya kecuali bagi orang yang sakit. Orang yang sakit pasti tahu nikmatnya sehat. Orang yang sakit pasti dia merasakan nikmatnya hidup sehat. Dan kita yang sehat pada siang hari ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada hari ini, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita yang berada di rumah sakit, yang pada saat ini berbaring di rumah sakit, mereka mengharap kesehatan, mereka mengharap kesembuhan hanya untuk bisa beribadah. Pasti di dalam hatinya, ketika sakit, ditimpa sakit, orang pasti berkata, seandainya aku sehat, pasti aku akan beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya, ketika udah Allah berikan kesehatan kepada dia, Allah berikan kesembuhan kepada dia, jangan berikan lupa. Malahan syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, perkataan Imam Hatim Al-Awsat, al-hayatu la ya'rifu qadraha illa al-maut. Kehidupan tidak diketahui nilainya kecuali dengan kematian. Kita yang hidup di dunia ini tidak mengetahui nilainya kehidupan kecuali kalau kita sudah merasakan kematian. Sehingga seandainya mereka para ahli kubur, orang-orang yang telah meninggal, berkata, laula akhrasani ila ajali qarib, seandainya aku dinanti-nantikan dulu usiaku dicabut nyawanya,
fa'asaddaku minas sholihin. Maka aku akan bersedekah, maka aku akan melakukan amal soleh untuk hidup-hidupnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, 4 perkara ini selagi masih ada di dalam diri kita, selagi masih ada di dalam kesehari-harian kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang rugi dan hanya mendapatkan penyesalan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka orang yang beriman dan yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum bi Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi amarna bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا الخاصة ومن بلدين مسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صوفكم فإنك تسجد الصفوف من تمام الصلاة صلاة جامع رحمكم الله. إيمانا بالله تعالى. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.